2024 CBSE ni porikha angnani thangtongo taklaino pulla CBSE ni je madhyamik te uccho madhyamik high secondary school kok rok basano subject ni je porikha angna bo thangi tongo abo elabongka gota bossoro pulla porikha taklai to eke jehetu pulla CBSE ni porikha angtongo ang gotona saitongo gotona tangi tam gotona angka যেহেতু পুল্লা মাধ্যমিক পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই পুল্লানি হয়তো না যাতে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুজাক কাঙ্কি পরবর্তী সময় তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নি যে ডিমান্ড जों মুভমেন্ট খাই ফাইতো মানে আবার অনেকটা ইজি নাই হিলিনো जों CBSE ni মাধ্যমিক তে উচ্চ মাধ্যমিক ni যে কবরক বিষয় যে পরীক্ষা মান রোমান হরফ বাই সৈনানি সুযোগ রিজানাংতন হই abo dabi khlai phaijak agini simino eke mukhyamantri manoniya mukhyamantri bo sunnar bo joton saiman onor media cover nor dikha thangnai 12 tarik thangnai masni 12 tariko manoniya mukhyamantri অবনতই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যারা কারণ CBSE তো ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম পড়নাই রক আংসাকাংনি নিউজ নরক বাই প্রেস মিট রক বসাকা ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম নি বড় বাংলা হরফ বাই সৈমানিয়া কাজেই বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সৈনানি বাগে সুযোগ মানতো ও রিকোয়েস্ট নব উল্লেখ খালাইনো যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বব সরকারি তরফ থেকে CBSE না চিঠি শিক্ষা সমস্যাকাই ওরসে তাবুক আ চিঠিনি রিপ্লাই মাইয়াখো ও ভাগো খসারো তামুখা ঘটনা TBSE ni কোনো সমস্যা ফাইমানিয়া TBSE বাংলা বাই রোমান দুইটা বাইনো সই ফাইতং মানে আগে হঠাৎ ক্লাই কनै কিসারো ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni je প্রেসিডেন্ট ব সাকলাই রিখা আগে যেমন সই জমানি বাংলা বাই রোমান আবো তাবো এলাওং ইয়াওই শুধু বাংলা হরফ বাই কক বরং সৈনানি বাগিছে অনুমতি রিজাক নাই হিনে ব ইনভেজিলেটর রংনি মিটিং ও সাকলাই রিখাই আবো নিউজ ফোকাস থামানি পরে আবুকনি যে জটিলতা যে সমস্যা তৈরি মানে আরন থেকে না সূত্রপাত প্রথম চিনি কক বরংনি মুভমেন্ট যেং তো মানে আবো CBSE নো তুই তমানছে কনি কেসারা TBSE ni প্রেসিডেন্ট ও কক সাইরি মানে পরে CBSE ni মুভমেন্ট আবো ইয়াং TBSE বকাগো তারমানি থাকা কাজেই আবো তাবো কতর একটা সমস্যা তৈরি থাকবানি সঞ্চালন সাইমন বন্তন রকম লেখা গে অবনতি পরিস্থিতি ইয়াং পরীক্ষা গানে ফাইমানি গুনো সুং তামুকা বিজেপি IPFT বিশেষ করে বিজেপি নি যিনি সভাপতি মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য জি ব জরুরি মিটিং রিংখা IPFT বাই বিজেপি নি যে নেতৃত্ব বর্গন থাংনাই 10 তারিখ সানজা জরা সানজা 8টা সময় তিনি জিষ্ণুকর্তানি নগর মিটিং রিংখা মিটিং ও দীর্ঘ মিটিং আলোচনা মানে পরে আফ্রো যা পারে जों তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে তাঙ্গিছেন সান আবনো ব্যাখ্যা খালাই ইনি রোমান স্ক্রিপ্ট নি কবরক ল্যাঙ্গুয়েজ নি অ্যাক্ট রুলস ব্যবহার ন যা চাইকে সেবাই শুক্রবার जों সাইখানারি মানে পরে যতন মাইগাও ঠিক নতম নাই রাজীব ভট্টাচার্য জি জিষ্ণু দেববর্মা সহ খালাই যিনি পুরা IPFT তে জনজাতি মোর্চা বিজেপি নি টিম আর হইতে প্রতিনিধি থাঙ্গি চিফ মিনিস্টার নে আরো থাঙ্গি কই লেখা যে চারাই রকমনি একটা চারাই রকমনি ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট থাকতো বনে বাগে এই যে ভোট নি প্রেসিডেন্ট যে কক সাইরি মানে তিনি কাইসা খানা কাইসা কক উল্টা পাল্টা সাইতঙ্কা আবনো কাইসা বিবৃতি দিও আগিনে হায় কেন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট দুইটা বাই না যাতে কক বরক সৈমান নন্তই আবনো চিফ মিনিস্টার হস্তক্ষেপ খাই আবনি সমস্যা সমাধান খালাইনা চেষ্টা নাথন হুসিং রিকোয়েস্ট খাইকা ব আপলো সাকা সঙ্গ যে CBSE তো আনি ক্লিয়ার বাইরে আং বরং চিঠি বসিকা
কিন্তু আপনি রিপ্লাই ফায়াকো কিসা মানা সোনা অবনি পরে जों প্রেস মিট রক বকলাইকা প্রেস নর বাই কক সালাইকা তরি করি টাইম জিন 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2024 হব তাইসা চিনি চিফ মিনিস্টার রিঙ্গै जोंनो साका जे ताबो रिप्लाई फायाको ताम खायनाय आप्रो जों जतनो रिक्वेस्ट खालायका টিবিএস যেহেতু নিনি फेभारो तंचिनी राज्यनि आन्दारो दङ অন্তত त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एडुकेशन नि क्षेत्रे बांग्ला बाय रोमान हरफ दुइटानो सैमाननाय क बरकनो अ क অন্তত किसा घोषणा खालाय दिदि कनफार्मेशन दिदि हिनि रिक्वेस्ट खायजा माने परे ब 12 तारिखो जिनी रिक्वेस्ट नारगे बीजेपी आईपीएफ तिनी जुथ टीमनि रिक्वेस्ट नारगे तिनी जिनी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अंतत त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारी एडुकेशन नि जे माध्यमिक ताई उच्च माध्यमिक नि परीक्षा को कबरनो रोमान ताई बांग्ला हरफ जे जानदान हामजामानि बाय सैमाननाय हिने साखलाय मानि बागै बनचुं चिनी दलनि तरफ থেকে অন্তত কিছুটা সমস্যা সমাধান মানি বাগै बनचुं पाइपलाय हामबाय रिनानि बागैनो जों नरमुंतिनि प्रेस मिट रिंजाखा बनि लगे लगे जों तेबो जों धन्यवाद दिनानि मुसुङो कारण जों सिरिज टक आलोचना का ओ आलोचना हो माननीय श्रीजुक्त राजीव भट्टाचार्य जी बीजेपी नि सभापति बपुइलाव आसे डिटेल्स अमनो बुझि मानजा जेफ्रो आं बनो सबाय सुक्रबि साइबो जक्का आप्रो बनि जिनि दायित्व नावै मीटिंग रिंगे जोंनो मुख्यमंत्री नार तलांगि थाका आर चिनि अभिभावक हिसाबै चिनि लगि थाका चिनि प्राक्तन उप मुख्यमंत्री जिष्णु देबबर्मा जी बरंबो पाइपलाय हामबाय मारिनाय एकदम चिनि गार्जियन हाइक्रे दायित्व नावै मुख्यमंत्री न जत कक सबाय एक रूल्स ने जत बेपार न सबाय कय जों बन मानरि मानखा समस्या समाधान অন্তত তাকলাই বছর যে পরীক্ষা রিনান্তি বেশিনি ক্ষেত্রপানো সমস্যা থাকতো সমস্যা কাই অরসে অবত জাস্ট চিনি মূল দাবি তি প্রেসার নিত মানে সিবিএসই নি আবো নরজাতিঙ্গি টিবিএসইও থাং সগিরিকা এই যে ধনঞ্জয় গণচন্দ্রের কারণে অবত টিবিএসই বা রাজ্য সরকার একটি আরো দম আমবাগে অব সমাধান খা কিন্তু সিবিএসই নি তাও সমাধান ইয়াকো তাবো বেশি তি ফাইসকো একো वन बागे जों आबनो टेंशनबो दङ नासिंगिबो दङ आरो आबो बिनि एक्टियारनि बायरे जों ता भनो रिक्वेस्ट खालायका नों एज ए चीफ मिनिस्टार हिसाबै नों बकिसा कम्युनिकेशन खायदि बखलाय दङ चेष्टा खालाय दङ इनि जों साजा एके अबो ताबुकनि ओ जे समस्या আছে कसाय दङ কিন্তু চিনি মূল দাবিটাও দङ মানে কক বরকনি যে লিপি বিতর্ক স্ক্রিপ্ট সমস্যা আবো স্থায়ী সমাধান তো আবো স্থায়ী সমাধান অমহাই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা খাই বখবাই প্রেস মিট খাই সরকারি ঘোষণা সাকলাই রিমা বাইনিয়া তামগাই সমাধান নাই অব পয়লা ক্যাবিনেটও মাকা নাই ক্যাবিনেটও কাওয়ে অব দিনি তাবুকনি যে অ্যাক্ট দং মানে ত্রিপুরা Official Act, Language Official Act 1979, then 99 ni je rule, arobongka script ni metero silent, kuno kok sajaglia. Awan bagi Bangla bo, Roman bo, Baksa Devanagari beshi bo je elo makane bo, apti condition to kata bo. Aro সংশোধন খাই amendment to যদি Roman script or Bengali hini ullekh hakiangkai duita baingai, নতবা শুধু Roman script by स्क्रिप्ट बाय কক बरको यूज खाइजाक नि लाइन टेंसा दायरि खांके শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট সিমিং এর পরে সরকার ক্যাবিনেট আবো অ্যাপ্রুভাল রইতা নোটিফিকেশন জারি খাইমানি পড়েছে ভোটও রহনাই ভোট সবাই মানে পড়েছে বা ভোট ঘোষণা খাই নাই তাবু নিজে বড় আং নরমাল সেকাঙ্গ বসাকা বরং টেকনিক্যালি বড় ভুল খা হয়তো অজ্ঞতা কারণে রাতামখা কিন্তু প্রসিডিউর হাতিংনান কক তমাইয়া সে যাই হোক অব সমস্যা সমাধান খাইনাম বাকি তাই এক বছর যা পরীক্ষা নি ওলাতো একটা সমাধান মাকে কিন্তু তাবুকবো চিনি জানি কিছুটা কনফিউজ দङ উত্তরপত্র তো সেইচেনাই কক বরক না হয় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কিন্তু প্রশ্ন হো দাং
Sini dabi janglai जों रिक्वेस्ट बो खालायता जों ताबो अरनि प्रेस मिट होइदेबो अनुरोध खालायता যদি সম্ভব खांके प्रश्नपत्र जाते चिनी रोमान बांग्ला हरफ बाय पासापासि रोमान स्क्रिप्ट बायबो खालायजांना उथुन कारण जेहेतु बांग्ला स्क्रिप्ट बाय खालायबाय जा आबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय खालायखिमनानि ताइ तत बेसि समय नांनानि कोगिया आबो चिनी कैसा रिक्वेस्ट तकनाय पासापासि चिनी ककबरकनि जे स्थायी समाधान लिपि स्थायी समाधान ने बागै पार्मानेंट जे समाधान ने बागै ओरो जे ताबुक शुद्ध बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिमिसे चिनी ककबरकनि बयसा पुजाखौ आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय बयसा लामजांनांथो एरपरे नरकबो उल्लेख नरखनाका जे ककबरक एकाडेमी चिनी जे मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंथै ककबरक एकाडेमी आं आगि बसाका 1000 कोटी टाकानि बाजेट प्रोविजन रिकमेंडेशन पुनुगै क्लांजाक मॉडलिटी कमिटी आ ककबरक एकाडेमी मान खांखाय जों स्थायी समाधान गैथांनाय थांगै ताम पावर जागा जागा ओ ककबरक एकाडेमी न बय स्क्रिप्ट बाय ककबरक न सामजाकनाय आबो सिद्धांत नानाय बय सापुंनानि सिद्धांत नाजाकनाय अपॉइंटमेंट जा जा किछु जा नांगमानि बिल्डिंग पूरा एस्टाब्लिशमेंट बनो नायनाय जेमन यूनिवर्सिटी हाकि आबो तखन ना पर्यन्त मान्यासाक पर्यन्त आबोनि कोनो स्थायी समाधान नंगला काजै आं सानानि मुसुंगो जारा आंदोलन खायनेर ओ बाय आंदोलन पाइथांखाय नै आबो जदि खाका कांके भूल धारणा अब ताबुकनि सामूहिक जे समस्या समाधान मानिছে आंदोलन जे जायगा থেকে চেংমান নামেনে জিরো থেকে আ0 সিতংক যা যা দাবি রতুই মুভমেন্ট নকর মানে একটা কোনো শুরুসে ইংগি মানজাকো ভুল বুঝা বুঝিব বাক্সা হয়তো সাইজা মান সাইমিয়া আবো जों खोनाका नुखा बाक्सा बाजि सकलायखा तन्थकलायखा मोसाना बा चिन्ति प्रसार तामासुक सोरों बजागा जानो रोंखा आं खुब दुख नाङो 2017 सिम मोसालायबायमोन 2017 तिप्रालेन मांकानै मोसालायखा केबाबोनो मोसादिहिन सालिया आब्रो काई जितनि गुनै माने तन्थंमानि गुनै मोसाका किन्तु जागे जागिया जेता 2024 फाइ जे मोसामानि बाय 2017 नि किन्तु मोसामुंनि डिफारेंस दं उनके पेके दागी हुई मोसारि जागो मोसाचिरि ताबो मोसाइ मांका आब्रो काई सेंटिमेंट बाय निजे होते मोसाओ ए सब मोसामानि तसामानि ले अब बन्द खालायना नंतो बुझि हुई मोसातो आं नरो नकिजा फागो आं आनचेराइफुरनि लाइफ एकदम लाइफ हिस्ट्री ना किजा सानमो आं क्लास 8 पढिबो 1984 जों गथांका पिकनिक गथांका पिकनिक थांब्रो दामनानै एकदम पिकनिक गथ जतन तन्थ्रक एन्जय खेलेन थांमोनब्ला कायसा खूब दुखनि गान सारागिरि का केसेट आबनो जेब्रा दुखनि गान न मिलो जे डिस्को डांस रितो जे मोसाना रेसाब मुंनो बुजिवि मोसाना नागामब्ला आयंके दुख से आयंग एब्रे परदेश से थांग तका नंगे आरो से ठीके जाके मोसाइ तका बाहिर नायबा निनि दा बि किछु जिंगियाखौ कथा मोसाइ पेबि केताते जे बाइके आंदोलन कइना बाइके आंदोलन खाने नतै जा मोसाइ जे पेके एक बारते उचा आंदोलन कइना जारा मोसाया र बर सिमिचा आंदोलन माखासिना आईपीएफ टीम मोसाया को रोमान स्क्रिप्ट ककबरक सभा मोसाया को जारा मोसाया र बर सिमा खासिना टेक्निकली आं साखाता काजे आतै साइमायाबो ईश्वर काइतर जोंनो बखरक रिरका जत्त भर काइतर तांगि बखरक रिरका निनि खुंजो तंगो नंगाबो बाय खानावदि मकल बैनायदि आबनो बम तंबो तुबुय बुझे सपान सातो निनि बम तंबो तुबि चिंता खलायै आबनो एक्सेप्ट खालायना दा खलाया नों सिद्धांत ना ओके आनि बखरक दङ निनि बखरक काइतर ननो जत्त ननो बखरक दम तमदि रहमान परे नंगाबोनो यूज खलायावो ताई कैसे बखरक बैतांगी यूज खाइजोंना न बो मोसादि हिंके आं मोसाना दा बो काप दि हिंगा के आं कापना अब कामना दा नंगनो हने निजुगान सुइ काप गबा काइटर बाय थैथांमान परे हिंजांनाय ब्ला ननाबा बखरक खुनजु बुनि हायकेन दि दरका नोंनि बखरक नो यूज खाया ताई कैसे बखरक बै मोसाओ कटले गनि बखरक नो रहि आंचुकब्ला बयबो यूज खाइजानांके टिप्रासारक आं सामानि कारण आंबो सेंटिमेंट लांताका जोंबोति परिश्रम खालायके अबनत कि मुभमेंट एक्साइट चलि तना नांगना किन्तु आलोचना खायाके बायके मानना न जों आलोचना साहित्य दंगो
কোনো যুগ IPF টিবে জনজাতি মোর্চা বিজেপি একসাথে জুতক লাইয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট দাবি খালাইনানি এমাং দা নুগুই মাননো দেবনাগরী বাংলা হিনি চলিত মপ্র তিনি বিকাশ দেববর্মা হাই বরক রামপদ জমাতিয়া হাই বরক চীন লগে আও দুইটা বাসা নখলাই দিন বস কাঙ্গো সাই কাবলা আবার চিনি ক্রেডিট তি প্রসারণ ক্রেডিট जों जत्त कक सावै जोंनि गार्जेन जिष्णु देबबर्मा आं खुशी बिनि बागै एत खुशी आं पुरा जोंनि गार्जेन हाइख्लायो चिफ मिनिस्टार नो बुजका प्रेसिडेंट नो बुजका हाइख्लायो जों ओ जागाव तुइ फैखे आं क्रेडिट नानान कक साया बासाबै बुदा जों राजनीति थिंसिनाय नो आबो बन्दं लायानांगै आं जत्त ताकुक तै बुकुक जुनो बर जत्त कक साखांखाय ओपेन जाखायबो चिनि मुभमेन्ट नि देराय थांना किरु Awam bagi jota kok saimia tau phana ang norna kicha ingetiwan taklaini movement ang niji bo thangjak ble meeting go congress ni bo thangja tipra mothani bo thangja sungto jas otiti ringjak naise ringnai inka roman script for kok borok choba RSKC tai joint movement committee for kok borok andolan sabo khaika TISF नों बायरा एक लगे के जों आंदोलन खालाय तंमानि परे TISF तंगे आलादा आंदोलन खायने TISF साबंका तिप्रा मोथानि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तब IPF ति बाइके थांगी सगै सनायरा आं तब वान थानि वीडियो क्लिप में को बरक करकसा तिप्रा मोथानि लीडर आना समालोचना खायगापु मीटिंग प्रूफ पाए मूवमेंट फाइनल को फालिया दुखजनक घटना आं बाननो से सुंनानि मुचुंब्ले अरबा रोमान स्क्रिप्ट फर कक ब्रक सभा मूवमेंट फर कक ब्रक नि जे टीम से ओरा आंदोलन खायन को नंगो जगनि कागिले बाइके आंदोलन खायके नि नारो चुं बाइके फानिबो जॉइंट मूवमेंट फॉर कक ब्रक कमिटी बस खायना को रोमान स्क्रिप्ट नि चेयरमैन को इताबो तांगी नुगिया बंद चार विकास राय देबबर्मा नुगिया कन्वेनर तो मिंटू देबबर्मा एडवोकेट बबु कुरोय डॉक्टर विजय कुरोय बरक से चुंनो रिंगनाय रबला रिंगनाय के क्रिका प्लीज भाषा ने क्षेत्र कल्चर संस्कृति निजिनी अस्तित्व हानि क्षेत्र अपनी क्रेडिट नानानि राजनीति आं जत्तनो नकयो अब थांका अब 2G मोबाइल नि जो चेंज संगीत अब 5G ओ फाइसक पाइ ताबो बुदाउ अस्त आसि 1980 नि राजनीति जों थांना नायतो आबो किसा बन्द माखाले आंके बनो हिनमानिया लासिबले जोंबो दाबिसिखौ सुमाया खंखाय मसाले पाके आंखाय ताख मोनिले तखबले बु हाय तम पाइथांका बुतै मानमा का रिटेन दा मखबा रिया को कतांगे पाके जवाब बिल्कुल में अब तो जाते समस्या तैरि थाखाय दे आं जतन आबो से रिक्वेस्ट खालायनानै मुसुं